jorani kok pandangan norok ata tam kakek nasi dong kapan takusong au jorawai baksa buat titi khai tiar khai tiri ni kotor kok masai matu bo jorani kok pandangan jotono langsung tini 23 tarik Agustus 2025 1984 bisini 23 tarik Agustus 2000 na 1984 bisini 23 tarik Agustus tini di salono Indira Gandhi Perdana ba Parlamento bill pass khlairwo je Tripura ni Tripura sarongno mathangna bagai borni country khajak amchai nango abon bagino TTAADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council abno Bangla agi roke like Tripura Upajati Shashito Jela Porishod kok borok bai hingke agi rogo salaijak mangdake Tripura Songduk Muluk bai thangmai koljak hangkor kokjak hingke tabo Tripura motha phaimani yagulo ke amno slai texas nampika Tripura Tiprasa amchai tamo Tripura Tiprasa amchai bai thangnai koljak hangkor kokjak hingkai o TTAADC man thaniwo tini jaske pano moito khotai klayo a jorao TTAADC sanitubnai rokni kok aron bisingo samasaron Tripura Nogendra Jomatia hingke tabo kathang tongko Horinath Deborma hingke aboni pore o je 1980 sono danga nanglai phorogo thangai जों थैबाय नै काबैलाय जानाय तावो कथां तंखो ब्रै रकनि बिसिङाव गताबो TWF नि चेयरमैन पवित्र भक्ति जमातिया इनके आपनो कारी बाहायनो गोबां आफ्रु 12 जनानि जे मेम्बार बाक्सा कलय बाक्सा रियां बाक्सा रुपिनि आमहागेरो थांलायै दिल्लीयाव सानैलायनि र बरमनि कग्नोतिनि मुइतो खलायजाय जे कथां तंनाय रकनो बोसोर बरम लायखाति जे ताव TTAADC मानमानि सालो तिनि जतन जानि जे कक्ष सालायपानो ओ जे कथां तंनाय रकनो तिनि ति सालो कम से कम बरनो पान्दाव तुबै कतर कैसा आ सालनि कग्नो मुइतो खलायना तंमानि फेबा बो बदल एबा बो पार्टी एबा बो अर्गानाइजार रक बो प्रोग्राम संजनाय रक बरनो रिंखा आवतो आं सैमेन्या तिनि कक्टमा ओतानियाव सपालिया आबुनि बागै TTAADC हापांगोतो CPM बजाखा गाय आबुन परे ताव Tripura मथा के अबुनि सिगाङागि कांग्रेस ना नायकल खाबतो कांगो सैमिया किन्तु 84 BC वन अनर सैमानो TTAADC बहायनो ओ 84 85 नि सिमिनो प्रशासन उन्ननि स्यांगमानि इनके आरो CPM रनि मलतो जे TTAADC तुबनाय रकनो बुमुं खुनु खोजागलिया जदिउ TTAADC मानमानि सानले कुकुबिनो खातुङियो पालाय दङ ताबो नगजागि दङ आरो बिसिङो ताबो जे Tripura मथानि सरकार चले दङ आरो TTAADC बो आबुनि बागै TTAADC हापांनि दिनि रेली बो खलायलायखा ताई याखिलेगा दे स्कुल बाहायनो प्रग्राम पान्दां लायखा इनके रेली ओ मानजाखा EM कमल कलय MDC गणेश देबर्मा ताई साखिरि खायनाय गमा सेबो खायनाय र बरक Tripura सिरिसिनि कान मुंचुम लायनाय रेली बो खायलायखा आमाय केनो करं जागाव माइरं बागमानि रक नुजाखा जेमन करबुको बिशाल देबर्मान तिफांबाय करबु Tripura मथा माइरं बागैखा हामिया रकनो रांचुबायखा आवनो कारै EM कमल कलय समकाकै साफ सुथरा रक खलायलायखा इनके आमनो कारिबो ताई गोबां करं जागाव जानिया सोशल वर्क खायलाय माने बिसिकै पालाय जाखा परिकाय तिनि पुया TTAADC बो बहायनो रेली खलायजाखा ताई तुई मधु yang मुंगिया कामियो बहायनो रेली खलायजाखा TTAADC नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि EM कमल कलय नि साथार मुंबाय जलजाक पान्दारावनो किसानाय दि मांकलि जरानि को पान्दानि पुयाव তিনি 23 अगस्त चिनी भारतनि संविधाननि 49तम संविधान संशोधन खायै भारतनि लोकसभा ताई राज्यसभाव 1984 BC तिनिति हाई सालानो तदानीन्तन भारतनि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नि घोषणा बाय त्रिपुरानि TTAADC नो बाहायनो 6 शेड्यूल नि बिसिंति खायै बरकनि लाइबुमा हा तंथाय
रों हुकुमो मकुमो बेबागनो खाथिनायनि बागै हामसानायनि बागै नै TTADC नो बाहायनो 6 शिड्यूल नो सिटक मानि तिनी ओ TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एबा त्रिपुरा राज्य स्वशासित जिला परिषद हंजागो ओ जिला परिषद ओ ADC तिनी 6 शिड्यूल दाजाक मानि 42 বছর পুংমা সাল হাস্তে গনাঙ্গিনো যত মথা সংগঠন ADC হাপাংনি সেন্ট্রাল জোনাল সাব জোনাল नि लगे लगे जों तिनी अर तुइमदु साब जूनाल जत सिनी 9टा बिसि तंनाय जत बिसिनि लुकुरगबाय जों तिनी अर तुइमदु साब जूनाल पालायलायखा जों ताबो रेली खायलायनाय सिनी खरांगबनो सिनी चनो 42 বছর माने परेबो सिनी ADC आसक सिक्लांग माने परेबो सिनी मानथाय मानियाखो सिनी हाकमाय तंखो जों रां मायाखौ जों रोंयाखौ जों सिनानि मन्थ्रुखौ ताइबो सिनि खाति मंरक पायाखौ जों रांका सजागो तंथाय सेक जागो आबोनि बागै सिनि अबबायनियाखौ अबोनि बागै सिनि ति प्रायकट ना दाति दाति इमप्लिमेन्ट खायनायनि बागै जों सानलाय दङ आबोनि लगे लगे दाति दाति न भारतनि संविधाननि 125तम संविधान संशोधन खालायै ताबो राज्यसभा तुबुजाक 2019 राज्यसभा तुबुजाक जे 125th अमेंडमेंट बिल न दाक्ति दाक्ति घोषणा खायै कार्यक्रम खायै नॉर्थ ईस्ट नि त्रिपुरा सारकनो नॉर्थ ईस्ट नि हानि बसानरनो मथांनानै जों सानै तिनि खरांथि सालायो तिनि जों ओ लाइव मानो तै कक सालायखा Gai khabari tate bukhukchong obo gai EM Common Colony Sakha Mumbai Songsajakha TTAD Manishal gai auno kari bohanyo tai kereng jagao palajakha jemon Longtrai Valley Korom Sorao palai thanigo sinoro manjak Nairobi James ni boko kisa khnai di YTF ni Central President boko kha tiniti salni mujuk khlai Yes dipore TTADC manmani salno pale lai tongo haise tini jepru simpale lai tongo angnogo sini bisingo resap Mumbai musa Mumbai kabang ma sin celebration klai layo tongthok layo kaisano sin greetings klai layo kaisano kha kahamya pha layo किंतु खापंग नि ताकुक बुकुक सong जुदि जों गाहाम के मुइतु खालायनाय के से 42 বছর सिगां जुदि आगो पिछने जों थाङै नायखान के दिनैनि हाय सालिया ब्लाय थवाना मा सिनसा तिरिमा सिनसा ओबा हायके क्लाय सके मांगमानि ओ TTADC आबो हाया जेब्रु 1980 मुइतु Mano hai tini ni salo, ze constituency mandai ni angplayo, mandai constituency wo 1980 wo danggang mani, tini ang sini Madam Gita bai salai ma to thasingo, besek zorate lang ma choka barok di, hazar lang ma choka, thui kosok ka, kosok mani pore, jepro sini leaders ro, thangai. Sini Pradhanmantri led Indira Gandhi ni thani kabe layo Indira Gandhi buziman ka singomo khanaka taimo je thangnai ro tabong ni sini khabare tade bukokchong lukurok sanayo TTADC agi sangka mankha phiaba TTADC simi manma bai si borok land ni power maya police power bo manja jaga ni kaos klare di manja kabangma forest no bo katri manja tai kabangma janja patalen bo manja nijini area le jago ADC area le jago nijini bumun manja amake sung jalangi tongbar nukjaka 6 schedule TTADC manmani yaglobo abgi tabo tipralen chani tongo greater tipralen chani tongo keba direct mur phanta bharo sanai tonglai
কিন্তু সাमनि सिमिनो मा दंलायो जायगायाङै दंमोनि इन्दिरा गान्धी सेफानो खा गाहाम गोरै प्रधानमन्त्री ताहले दै मांलाया खुङै दंलायो जदियो ताबो पार्टी हिनि हलायमानि बागैनाय गौमा जानजाखौ साराय दङ दिनैनि कायसे खुब गाहाम मेसेज दङ पार्टी लायै जों बोसोर खेलाय थांगा आबनि कग्र तोलो सालायनाय फियाबा TTAADC नि मानमानि साल 23 तारिख आगस्ट नैनो अ सालनो त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड देहनै पालायो IPFT जरा कायसा चाङा अंफानो फियाबा केबेल ओंखारनि बंनि नेतारक बाहायनो वान सुबिनाबो माने फियाबा दिनै आगरतलाव पुरा आइंगो उनकोटी एबा तांसानाय कांचनपुरनि सिमि साब्रुम जरा बरफनो रिङै तुबै दिनै आगरतला सफंना जायतो माने गाय आगरतलानि बुजों नगर स्कुल बसकाङो दिनैनि पान्ना मसांद्रब बरफ फाइगा गाय सारा त्रिपुरा मसां फाइसे औसुक गांकेतो तांसानाय IPFT नि पार्टीनि दिनै बोसोराव बरफ फाइगा नै गमा बरफ जानजा कक सालाय खुब खेंलायो आं सानाय 2 থেকে 3000 नि गजारो ngन बरफ फाइमानि दिनै आगरतलाव नुजाखा आरो उनको हाई लुडु नि जे गेम हाइके चार कोना उनको दिनै आइन भगवान ठाकुर चौधरी सिमी yang फाइगांके उत्तर गेट yang उनको सिमी गांकाय बोला तामसनाय कारेन्ट नि TSECL ऑफिस नि सिमी yang उनको राजधानी होटल आमाके जदि नायखांके कायनि लामा तो बुकसानो आइन भगवान चौधरी भगवान ठाकुर चौधरी नि लामा तो बुकसा yang जे TSECL कारेन्ट ऑफिस आबो बुकसानो जास यांगो उनको जरा क्लब जरा सपाइका उत्तर गेट नि yang बुजों चौमनिओ जेहेतु स्टेज आइगो के उनको राजधानी होटल लाइट्रप बरगाब से फाइकाता ग्यारो 2 থেকে 3000 बरक हाइगन हाइ नै आं नुक मावखले मा साका किहासे किसिंग वेब सालायमानि केबो नि असेसमेन्ट तो गोबां मावमानो फियाबा आरो जे बरक दिनि लामाव नुकमानि हिगाके आबसुक हाइ मा दङता तेव बाङिबो मानो कममोनो आबसिनि असेसमेन्ट खाबा तादे बुसं तो जदियो तिनि IPF तिनि स्टेटहुड डिमान्ड दे पार्लियामेन्टनि तिनि पुइला गतो IPF तिनि बखाक्तैनाय वातैबो किहे गुरा क्लाइखा नबातिबार हामताया हेंखा आजरा फानो ताकोदरबा जिनि मन्त्रि सुक्लाचरण नवातिया चिरखौ सामाबाय केबो फानो वातै फानो yang थांलिया मानजागैनि मा दंलाइखा उलो पान्डा पुइला सेंद्रबनो रिसार ओइलाम सगिना हरका पार्टीनि प्रेसिडेन्ट प्रेम कुमार रियांग GS सपन देबर्मा मन्त्रि सुक्लाचरण नवातिया ताइ AGS बुद्धु देबर्मानो खबैनाय चेयारमेन रक आकरक बेबन तंबाइखा फियाबा कायसा खरकसा IPFT नि ओ जे त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड नो सपोर्ट खायनि बागै नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि नेशनल सेक्रेटारि S सानियाल बबो फाइका गे बो फाइनाय अरवो नंगोखा मानजा फाइका स्टेटहुड डिमान्ड नो सपोर्ट खाय फरेगे खापनि दाते बुखौ चों आबुनि मांदिरनो नायनेनि सकांक किसामान मा साथेक्लायो पुयातो आबुन परेखेनो स्टेज के हाउस स्टेजो के जे कक्सने सिमथाय कक्सैका yang तलाव नो लुकुरो बेबाक्सनो स्टेजो आजुगेवै हा तलाव खा नासोखा कक नारनाय रक हायो गे तिनि पान्डा चेंगमा तो पुयारि सारि लामसका आबुन या गलके मन्त्रि NC देबरमान मांप्लियो खुमसारलायनाय बरतिनि जे स्टेटहुड डिमान्ड दे नो पालायखा IPFT इके ओलकै नुबजाखा बेलाय नायथाव ग्रसा मुंबाइ साथि कलय बिश्वदेव कलय संग्रसाखा इके ओलो कगनारखा पुया लामसबै IPFT नि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रदीप देबबर्मा आबुन याग्रनो तुरु कगनारखा आगिनि MLA सिन्धुचरण जमातिया आबुन याग्रनो कगनारखा IPFT IWFT नि प्रेसिडेन्ट जसुदा रानी त्रिपुरा ना जसुदा रानी जमातिया ngane गाबन यागुलो कगनारखा GS सपन देबबर्मा आबुन परेखेनो नारखा मन्त्रि सुक्लाचरण आबुन परेखेनो चीफ गेस्ट S सानियाल बो कगनार थिनि ओबन साइखनारका जे IPFT नि जे डिमान्ड जों गतरा सपोर्ट खायो जरा कायसा मन्त्रि NC देबबर्मा दिफंबाय सारा त्रिपुरा सारावनो से अंको IPFT तंगमानि फियाबा कसारो कि सेगै थांगा
tabuk tewisa borok tongo sorkaro tongo abo thung toma kogya Tipraland dabi choyoi tongnai o choyoi tongnai lukurok banu nangnai okong lok sakabotini kok satini khananya je aboni mamplikisa इंडिजिनस ट्राइबल जो है, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसे तिपरा लैंड चाहिए। और ये विशाल जनसमूह बता रहा है कि तिपरा लैंड सभी को चाहिए। बात आती है तिपरा लैंड क्यों नहीं बन पा रहा है। एक समय था, একটা সময় ছিল যখন আপনাদের এই তিপরা ল্যান্ড ডিমান্ড এনসি স্যারের অধ্যক্ষে বিপুলভাবে সাকসেসফুল হচ্ছিল। আমি বিদর্ভ থেকে আসি, বিদর্ভতেও এইভাবে একটা আন্দোলন চলেছিল। যতবার এই আন্দোলন চলেছে, আমি আমার एक्सपीरियंस से बोलছি, किसी न किसी कारण से वो आंदोलन धीमा पड़ जाता है, स्लो हो जाए। এই আন্দোলন আপনাদের চালিয়ে দিতে হবে, চালাতে হবে, সততে চালাতে হবে, আরো জোর দিয়ে চালাতে হবে। আমি মনে করি যে বিদর্ভের যে আমাদের যা এক্সপিরিয়েন্স, আমরা যা বুঝেছি, আজ তিপরা ল্যান্ডে একই জিনিস হচ্ছে। সেটা কিভাবে থামানো যায় তারও বিচার করা হচ্ছে। আমি তিপরা ল্যান্ডের আইপিএফটির লিডারশিপকে ধন্যবাদ জানাই যে ওরা বিপুলভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যে এখানকার ট্রাইবালসদের যে সমস্যা, তিপরা ল্যান্ড তিনি আইপিএফ তিনি ও তিপরা ল্যান্ড স্টেট ডিমান্ড পালাই তিনি ও কক করা খাইনা রাখা এবা আইপিএফ টি পার্টি থইয়া বুইজে সানাই রক আবো এরেং ताताल हनी प्रमाण रखा तिनी फाइया रखनी बेलाइखे खातुम माने याफा खरमानि सिरखौ माने मानखा सिंधु चरण जमातिया फियाबा बकक साथिनि ओ तिपरा ल्যান্ড बाहायके माननाय बोसोर जरा आगक दं बुफुर बसकांनि जबा हनी सायापानो तिपरा मथा नक सेजाय कगनारखा टिटि एडिसि हापां नायकलमा हामि हनी साका ताई तिपरा ল্যান্ড दाबिनो सेकनाय हनी बकुलखा ताई आमनो कारिबो जे चाकरी तलांना माने टिटि सापां तलांनि मानिया बजत रिसाय तिनि मुजु खुना मुसुं जाखा मन्त्री ताबुनि बृषकेतु देबबर्मा आगि आइपिएफ तिख्लाइबानि ताई मेवार कुमार जमातियानो बो मुजु मानजाखा बर्नो सिटिनि मुजु मानो ओमहाय सालपालाइके हनै बागिनि कगनो खातां जाखा ताई खातां मानि फानो सोर हगे बेंगाइबानि हालाबो ब कक्साका आमनो कारिबो आईपीएफ तिनी जे आगिनी एमएलए सिंधु चरण जमातिया ब कगनार थिनिबो जे ताबुकनि तिपरा मथानि एमएलए एमडीसी रकनो एम मंत्री रकनो सानानि नायखा जे टिटि एडीसी मानमानि साल फुटबल थंनाय पालायबानि नरमे थंनायबानि जों जतन नखा फियाबा बरक सय तिपरा साना हामजानाय हिगे दिनै दै साल स्टेटहुड डिमान्ड खायनाय नांबानि फियाबा बरके फुटबल थंलायो तंग थंलायो हायकेसे जों जतन नुगै दङ हनै बेंगायखा ताई जे एको आईपीएफ ना तिपरा मथानि जे एमएलए एमडीसी रो लोकनि गाहाम खलाया बरक तिपरा ल्যান্ড बसालिया हनैनो ब बेंगायमन ककलायखा खलायनि सिंधु चरण जमातियानि क তিনি কাহার বিখনাতে 2021 সালে যেরাও তিনি সরকার চাকা এডিসো তামখলাইকা উন্নয়ন কোথায় মা সঙ্গে কাপ করো লো যারা তিনি ফাইনাল খানাই ধরে কাকে কাহার বিখনাতে শুধু পুপকা রাখা শুধু বাদ রাখা আইপিপি দাবিনো কোন সকলাইকা কিন্তু তিনি জিমা আইপিপি র
Hansoi Nakajantri, Eti Pramatabe, Gatalan David Kutai, Nori David of Sananamutogo, Babylon of Krisa Saragli, Ex Salsa, Kamade Bagai, God Kricha, Tegemas in Sindalia, Saralian Sasa, Kingo, so Paman Kanagutinoro, I give the Pusakam, Tiniti Pramatani Bararo. Tinita bauro kamu tournament tengah itu, tournament tengah itu, zona lawan pura, EDC Foundation tengah itu, IPF ni kita foundation dia, IPF ni David, Eastern all demanded to prale, abu cerita apa, non tournament kelana cumuk kable, non kelas cumuk kable, angka baru selesai, EDC 200,000. এডিসি পুলিশ দাঁড়াই সামনে অনিমেষ বাবু ভুলে গেছে অনিমেষ বাবু পথে থানখান সামনে 2000 পুলিশ দাঁড়াই সামনে তাও পাপ দিয়েছে না খাওয়া তোমার জন পগই মায়া জন পগই মায়া আমি পড়াবো না তামক লাগা যখন এডিসি সরকার পায় এই 2023 পুরা এমএলএ 13 জন মানে আমি পড়ানো স্থানীয় শাসন খাইয়া তামক নাই Ramal bagan horoka, abi diroka, boroni no horoka. Aba kintu bastop no sadane bagai tai kireni. Kubai kolo sadane bagai, kirnani nanya. Sengce kiro, seng tabok thui ganang, kirnani ta tabok ta kiri. Bon bai ta kurang, samai khub kam EDC pasal, EDC no mama siros nai, EDC no koron sabit lagta. EDC rak tabak bekam kosong lagi tu tabak kini gari look mana bagai. Kalau EDC santi kerai, sudah EDC ya, MLA santi naik. Omahai obasta sentuh tabak, tangai. Orang ni kok sama na bui putih banyak ah. Jono tado putih manka. Orang ni tadal kok sama ni. Orang ni himane. Orang ni yapri semana bro. Jono tado jok tu putih woi. Ini hazar borok tidak orang. Aku telah morat kemudian pagi itu. Hambai maru tahu bro. Bani bagai. Angkai saya cari mutan siwana. Angka. Saya itu no muito mana. Parti IPF Menteri, bebas sampai dalam muito mana. Saya kalau sana muito mana. Bisa kita no muito mana tahu bukan. Amo tidak IPF di meeting ke, orang muito mana tahu bukan. Apa nak yang sama last dia. Tahu bukan. Agensi kini gathering ka. IPF di kena tiperan perayaan. Ekta yang apa nak kasih sanai. Deh. EDC rang manjade bagai Robindro Deborma 18 জন MLA MDC region nodai ko samana kaijang sanai tei kaisi sanai EDC elakao 2021 disibe dipramo thadi netano EDC police nanai sanmani komnobo tido haruso o jonotane sampustang ang sanai tahu bukoro ma sasinai saya hanya jumlia, saya mana? IPF tidak identiti tamu, tidak identiti klasik semua bagai. IPF tidak kini 2000 tahun ini, ani dua phalu bertanggung bagai, ani jati sopan orang kerja bagai, ani bumi putih harus tanggung bagai. Semua IPF kini chakra putih लगातार आंदोलन kaya tamu. Kabar itu buku cong. Abang ke IPF ini, jadi ini kontak berisiko balai kero norok nana nango abah kasih kau nor nang peruka. Pergi, tapi no ekdom kutung kok tu masuk kau yang kena jangan tak ter bukuk cong norok saya mana ini Daniel Deborma Thimani ko muncul kaima panda Daniel Deborma Sidai Mohanpur Thanani bising khop jagnai norok saya mana je Borkathal ganani kamiwo bui betharjakmani 1 tarik August thimani tini hingkai bani nogo muju khaima panda khayai tongo o muju khaima panda ono kotor kok mangkha Mohanpur thanani police Sidai Mohanpur thanani police phai sapakya je bono bothar opni kok siljajaknai Rakesh Deborma sakbai thangno bo sakbe do phaikya
थाना अफनै तावसो फुटेज सफायाखौ थानानि बोखाक्तिनो फुटर रहजाकनाय नर्म खुनुगि माननाय फियाबा राकेश देबरमानो कराक माद्रा सांलायनाय yang lukurok abo hebo bisinti koktoma tai sanai to paikeno thanao thanginai ingkai thanial debormani moitu khaimani pandawo romjakha bo thanai hlinei mul obhijukto rakesh deborma aboni koktoma mangli norna ngolo phunugana tere phadikai tai kaisa tirini kotor koktoma angkha jeng tripura hawo simia hayo ha kotor kerang no mo thangnar na bagai tai जों जे केरं बायतुल जागो आ केरं नि सयमान बान्तानो सिरि बान्ता खाटिजाक आ बान्ता खाटिजा रनो माना बागै तुमुनो केबो बादि बिबादि इंलाय खांगाके कायसे बिचार इंनाय थाइनांगो आबोंकै दरबानक इंकै तिनि कोर्ट कायसा फियगिरमानि पान्दा संसाजाखा बरकनो मान बान्तारनि बागै जों बोसोक मान बान्ता मानि दं आबो नरम सायमाना फियाबा कोर्ट ता कायसा एक्सटेन्ड खालायजाखा ओ कायसे खाथुमाखौ Court of the Sub-Divisional Judicial Magistrate and Civil Judge Junior Division Mohanpur amtanya phiyoggi rekha sa sala tini montrokra Dr. Manik Saha Mohanpur ni Court of the Sub-Divisional Judicial Magistrate and Civil Judge Mohanpur no phiyoggi re montrokra Dr. Manik Saha bono karibo tongkha MS Ramchandra Rao Chief Justice Tripura High Court sing pherang tai Hokba Mantri Ratanlal Nath Borni yaktinyo o ko building ke tale phiyogir jakha Justice Dr. T. Amarnath Gore Justice S. Dr. Prokayastha Justice B. Patil Tripura High Court Tripura Haste Hapangni Chief Secretary J. K. Sinha Tai Kerong Naikhungni Chief Secretary Salthang Tripura Hangkor Naikol Phang Tai Jalani Police Super Khobai Kabangma Advocate Doga Korok Manjakha Tini o Pandawo Montri okra Dr. Manik Saha kari bahino Montri Ratanlal Nath Mohanpur ni rong tabuk selai rekha ni kok salaika abogino Montri Ratanlal Nath chong bahino kok narakha Pandawan Montri okra sepika lukurong ni man bantano mansub rani bagi haste hapang jepro sekangi samudang dongo tini o salengkha o kok romani no bothai tai bosaka Mohanpur amse dorbano phiomani obo Mohanpur ni lukurong bagi kaisa lai bumar jak salni saka siam khananya ji Montri Ratanlal Nath bahino tini salno kangke malai khatungmani sal amse lukurong man manta manani phasing ni dogo Mohanpur amse border nangi tongjak bagi aro Bangladeshi upango raja sayati 2 number business khanyai sidi phalai kengma tongo aborno tabu rom thoksinai abro romi dorbano goti hajaksinai abro khatungnai da eba rom jagya dangno abo boskang nolanyai khananya Montri Ratanlal ni ko Justice Sir and other respected judges, I am aware that inauguration of buildings of judicial institutions may be a routine matter for you all. This is more so because for the last about 7 years, several new buildings of various judicial institutions at district and subdivision level have been inaugurated by the august hands of Honorable Chief Minister and previous Chief Justices as well as Honorable Judges of Tripura High Court. But for the people of Mohanpur and its adjoining areas, today is truly an all-time memorable date and occasion to get a spacious, beautiful and people-friendly permanent building to house their subdivisional judicial magistrates court near the hearth and home. Parika tabuka shok paika ti prasar wibagi coba krai tongmani tabuko coyako David Morasing himi tongko tai baskani attari go kheno diliri jontro montro soginai has tini botaisa kobofika lukurokno lukur ti phangrokno luku ojarokno bo sakai kujona MLA tai TTDC 30 jona MBC EM rokno o 8-9 tarigo फाइनाल बागी दिलिन जंत्र मंत्र थांचा खलाई फाइक्यांके जेबा मुसलमान माननाय अमा के किसासक जुदा खायासा गफले मानलिया ताम निहिनबा सान मुसि निज तो तिप्रासानि नो एक
TTADC na empowerment khaya phanang thung Tripura sarok ni land power mana phanang thung aro kongma chakri man nan phanang thung Tripura sarok ni kongma rights man phanang thung jaspang thung jotono kaisa tumuno sungui ye khangke sanmule kaisa sei phiaba sing pring poro ini tongmani bagai khoroksa sani tongmana chaja yang layo kebeng layo nijino tangkhra tonglayo phaji Jitendra Chaudhary bo phaji Rara Charan bo phaji Vikas bo phaji Tripura Motha bo phaji jotono thanchake choba khalai sinai tumuno Tripura land mang khangka ke Rampada Jamatia nangno siamangdi inya ke ba Jitendra Chaudhary nangno siamangadi ang mungsa aro norno kebeng galak aba ini sakatini David Morasing khananya ji paithak jora mukti kokja khabo okra robotini a jawab phani bagi kobmani thanchangni kobmani party jespan khadi kintu man thai santaniwo obole do phani bagi hini sanchidi party hinakla chungte manlia do phani hini jo obo kaisa bar jati ma phani sinai nung tumuno party hini thangakla ni party ni sakare borok sinono kadoloi nono tuidul tong sinai nung tumuno do phani bai khaina ke ok khebno sujog khri saka David Morasing jotono phungkaha te 23 August ADC manmani sal o ADC manmani salo dekhar salo sini ago tola nisini Dilli jora je pedal march ni bisintei painai 9 tarik 10 tarik Delhi ni jontrarthi haipano ang yok sok yang musungma bai ang sinjo kono mak thaika haipano tabuk sini Tripura tabuk 21 jona MLA tongo norok 21 jona MLA rok no ang kobok jau please ang to yathe ko lam post to khainai himka ani loge gobangma borok rok himka gobangma borok rok suba horka sing yathe ko wising himka norok sultab chicha dagar gan kiche sini dabino sini Tripura man thaino sing dini khana no manai thang haisi ang saimano sini bobagra ni loge tongai MLA ro borok to jotono phainai phiaba borok jotono phainai hingpano bobagra loge tongai ro phainai hingpano amoto kaisa party singnai India flag exactly Tripura sange jodi soba khaina thanga keto joto political party jara Tripura ni vote mane MLA nai joto noro phaina nang ambagai ang kobok nai IPF ni MLA te IPF ni mantri Boromungnan Shukla te norok jara IPF tunai norok bosobo phaidi jodi yongna musungkake ang kobok nai video tongnai sini menteri MLA rok tongo norok Tripura yongna musungkake norok ini otsobawo 9 tarik 10 tarik ni sobawo norok haijadi nono kobok te CPM ni MLA tongnai Boromungnan Jiten Chaudhary norok kobok jau no 10 tarik ni sobawo norok haijadi norok jodi 21 জন MLA jodi phaikangke te 28 jona MDC 30 jona MDC jodi phaikangke bad baki joto leaders of the thansangai jodi Dillio phaikok sabaikangke angai sinjo ni kono dorkar kare angai sinjo no kamai thanai kintu norok mayung musa phaikangke Tripura sa dini chini je man thai kasai tomani Tripura saro sung sa sangai nai yok sama manai ar Tripura saro yok sama man thangke norno amseka hamari bororo lukro hamjagano angai David Morasing second kaisa nangano bororo pogoi thanani nornon bororo borom rungai kar norok MLA mantri position to ambagai norok kansake jodi takwaisa paidang request khayo takwaisa norok palke phaine ra Agartala are Dilli bo norok sono dagare repegen kese kendra sarkar dini omo importance reinai ini dabi no purot khaine Tripura sa hampai sono rei ate norok jotono salai Tripura sa ne bagi hampai na ang sikaham ini jotono salayo bo hamya ini nai hadi tabuk jotono or party ni flag bukre Indian flag se Tripura sangai se ang fight bukhayo jotono phaide thansa khainai chin Tripura sa yok saman nai ar Tripura sa no yok saman thane jotono rok loge reimali ang ke
Sepana jodi norok dakarai mali yang hake oti prasaro oti prasar Khabali tahte bukuk chong obo David Murasing berarti khanan jepri ko bo sai khana rakha tabo wan sotai norok ni borok ni jotoni tai montri rok ni EM rok ni MLA rok ni MBC rok ni borok ni thani parike khabali tahte bukuk chong tabo loko hamkrai bui jase pano sikok mangkhor ngai tonglai thung bulai toklai bathalai satoklai kablai ngai tonglai thung kintu bakha ka ham loko rok botongo aba keno tini TTADC manmani sal legai simia borok o buagra bir bikram masifroni simino chuwa suklai phemani tini ko hanyo mairong bagi ukha obong kakai korbuk subdivision ni Rambodro BCO korbuk tipra mothri Sakhar Mumbai President Hiren Tripura tai GS Bishal Debormani Sakhar Mumbai chubasu logo chubasu rui mani mangpuli khrayadi tini opok thumo Ambai, जों दिनै रामभद्र बिसियाव सफैखा दिनै साल गाहामनि दिन दिनै एडिसि हापां मानमानि दिन दिनै जों बुबागोरानि दागि बुंबाय जों दिनै रामभद्र बिसि सफैखा अ जागायाव दिनै যত জাতি মিলैनो दङ र त्रिपुरा रियां साखमा मिलैनो र जाति खायसा रामभद्र बिसियाव दिनै कर्बक साब डिभिजन बे खबजा नर नगै मानखाना दिनै पाब्लिक रंनि जे बुबागोरा दागि मानि हायकेनो जों जत जागोन किसा किसा जों जे सुकजा त्रिपुरा माथा जे सुंमानि साक जों सबाय दङ दिनै कर्बक साब डिभिजन बेलेनो खाकसांखा दिनैनि साल काहमाव जों दिनै अरनि बरम गोनां दिनै चेयारमेन दिनै नबजय रियां नमालायै बिनि कयहर मुंबाय फायदिनै जों दिनै फायजाका र जों कर्बक साब डिभिजन इंगै मानजा फैगासिनो बरम गोनां दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट मलिता मोहन त्रिपुरा এই दिनै लिडार्स रक এই दिनै र चाकटें मुनि त्रिपुरा इंगाय सतेन्जय रियां এই दिनै करनि लोकेल लिडार जत दङ बुंनो सालिया बुबागोरानि नाहारमुं जों आगिबो सावो ताबो सावो इउनिटी खलाय तनि नानि बागै जों नायो खायसा कायनि सावो आबनो खनाया जार खलाय नर जे बुबागोरा साखलाय माने बासिनि लिडार सामाने बनन नर फलो खायदि जों चिनि लुकुनि गाना तंनाय चिनि पाब्लिक गानाव हा जत लिडार फाइमे फानो ngै मानो हाइपानो मेसेज रेखांगे जों बनो लगी लगी न जों कन्टेक्ट खायनानै जों चेष्टा खायो अरनि चिनि लिडार ते चिनि चेयारमेना खूब एक्टिभ दङ बर अफिस आदालत खारि दङ बर काहाम कइनो जों बाय कन्टेक्ट खालायनो दङ ए गरिब जों बसागा जे किसा गरिब सुख सुखिया नुखुं बरनो नाय जों दिनै अर 14 फेमिलि न जों बुबागोरानि दागि मुंबाय 14 फेमिलि न जों जे सुखसाक जों रोफायना फायजाका बिनि सिगाङावबो जों जेन्ता बिसिव रोखा गोथै थैनाय नखङावबो जों थाङै माइरं 50 केजि तिप्रा मथानि जों बुबागोरानि आइडियोलॉजी बाय जों रोखा असन साय आं कलनारनाय हामबाय खाबारि दाथ कुचम अबाके लोको हामक्राय सामुं बतang जराव नांगो ताम हिनबा जों जानो कायो एबा बियाल बिखारा तंगनो तंगो फियाबा लुकुरक माइरं सुबाव रां सुबाव नै सा खामियान खत सुबा जागोन फियाबा अबनो आसावै अप्तिरनो खातुंगैले सा खामियाव तांबादि बा साक्रिय तांबादि गोस्रां जेंनानि नादि बसे सुबाय मानखौ नोंबो बुयो जे न सुबाय मान होनाय मा खातंनानै हायक्लासजों सिगाङाव सिगांलाय मानियांनाय तामनिबा जों जतनो जरायनि सिमि तरो आबाकेनो सिनि सामुं हुमुं रोंमा सिमा बतेबो तरा नांनाय फुवारा नांनाय कुवारा नांनाय ताई जों बो सालसा बुइ हाय सुगजाकना नांनाय जों सुग यामां बुइ बेसुबा जामां कयदिन तंलायनाय अबाके सामुं मा तांलायनाय सेलायावै सालब्रुम जानिया सामुं आबाके केव सामुं मायखौ सामुं गताल मारमनाय मा आगुगनाय बयबे मान पुरा थियासा कुसुम कुसुम सुवाजाक थांनानै खातुंकले आबो हाय बुका एबा सिया वाम सुमुनि ताइ दंला आबो गै जे बरक खागोनां खामाया दंखरु से जुबावानो अरो साब सुबानाय
abagai chowajang no khatung yawi sak ni manthini na harani eba sak srangai samung tangnani abno ma khatung thai okok kasari no tinin joran ko 15 khlapsiona khana taiwi sa kumni kok tong tui phajing ni kok kasari tini orno basaka jotna hamba